paano na, nagpondo ka pa. Sige na, gusto na dyan sa kuha eh. Kaya mo na boy. Din taas takya malibo tao, dali man lang dyan. Ay, katuugan ba lang? Okay. Katuugan kaya magtabay magbalik. Okay. Pado pa tanan tulan. Gusto mo nagpanahon to mo? Tana eh. Si Dulcinea. Oh, bagsik. Sino pa sa nakara? Josie. Si Josie, si Dulcinea, kag si Dulcie. Ba mga Darwa ka Dulcie. maganda ta mga Daw pa sa ako daw. sa taon nang Tatlo akan ako. Batay na ron. Sa panganay ko, tatlo. Si Maing? Sa bunso ko, isa. Apat. Boy, sterot ka kun Graduating na ang ako ko sa panganay. Buksan natin. Buksan natin. Diyan kami. Nagkaroon kami. Sinong last nga napatay as po? Sige. Lipat ito. Duro dyan mga batsyo, kamot yung ura. Ay, nangipan siguro. Kaya na ako. Basik na ano tong ginlagas? Ano tong ginlagas na? Mainit si kaya, no? Hindi may ginlagas. Lawid-lawid din ang pila na mga dyan. Matyenta? Patya. Pwede. Bukas natin ang ating portahan. Nakabukas sa takan doon dyan. Yes. Mga followers. Mga followers ko, followers. Bats dyan. Dali gid lang ang munisipyo guro matapos ba no? Akala ko kursil lang bahay, kursil para okay. Yan sa bahay nga na. Kursil lang bahay, ang kursil Sa okay. Lourdes. Rapit lang manggali ang munisipyo ron ha. Dami rin, no? Dali gid lang matapos. Amor na mo si Pura. Dayad, bago ang munisipyo. Lalo na rin ang plaza. Kung Diyan no? Sa likod ko dyan, sa mga GC nyo. Panagtag. Din rin ang relistahan. Sulat na si Nakuta na karapat, sinilasin ka na. Years of existence and educational National gathering. We are honored to hear from a leader who represents balik ka mo. Nalipay kita ko. Padre John? Ngarit niya ka mo. Madari Kasi Jun. pwede natin ang bala ng... Nalipay gid ako. Nalipay gid ako. Okay, nalipay kita ko. Nalipay gid ako. Ang aniversary nga batch nga Jubilee, kanya nga tuwig. Ang batch 76 kang black and gold. Sa tingin ng ating mga damgo kauna, gintanong, where our dreams were planted, where our character was shaped, Nami dad ko na and where our si faith Dahil hindi man was daan okay cemented. lang po no ura ko Nadya ano. sa lugar na dyan, Nami dad ko may ano ni. Masakan to, masakan initan. Anong talaga? We O si Mamiret recommit to ay taan na lang sa ang young rootedness in faith, ang rootedness. Thank you so much, Father Ilian, for that inspiring message. Our unity and commitment to one another reaffirmed. To lead us in this meaningful moment, we are honored to
call on a leader who represents dedication, service, and solidarity to the Leviticus family. May we call on the President of the Leviticus family, Mr. Jerry F. Valenzuela, batch 1976, to lead us the Pledge of Loyalty. We will request all alumni to please stand. Kapaliw bayo gatunto kanina. Nakabayaw ro man dai mo, may payong ka mo. Solemn sense of responsibility. Pledge of loyalty. I pledge myself to hold my title as a sacred trust. An emblem of obligation to serve, to hold it with untarnished honor to myself, with undying loyalty to the Alclay High School Incorporated, and with fidelity to my God and my country and to my fellow men. Ang apply high ni Again, requesting all our batch representatives, please proceed down to your designated posts so that we can now begin our raising of banners. Next, let's raise the banners of each families. At the count of three, count with me. 3, 2, 1, go! And we'd like them to mustard seed that has started from a very humble beginning, built over the ruins of old Spanish convents, which was painstakingly developed by a strong-willed founder, Reverend Father Anthony Paulus Omen in 1948. This celebration would not be complete without expressing our joy through movements and music. To warmly welcome our beloved alumni and honored guests, we are pleased to present a dance that symbolizes unity, gratitude, and the joyful spirit of togetherness of coming home. Let us now give our full attention to the 78 girls who are proudly representing the 78 years of DCHS Incorporated. Let's give them a warm of applause. Ayun, sa Jensen. Titigil sa isa. Tura ng turkey. Puro kwarta nga ba? Lago-lagaw. Ay, pasalamat ang kita duwi. Ay, galing. Aki man kami ay. Mugani. Kalma babes. Tubang. Ito yung mga pare, no? Balik siguro kita kaya.